नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर एम साहू आपण माने देखुचंदी माय यूट्यूब चैनल एम साहू टेक। आज आउ एक नुआ वीडियो रे आपण मानकर स्वागतम। आपण माने जदि आपणकर आधार कार्ड अपडेट करिसंदी आपणकर डेट ऑफ बर्थ किंबा आपणकर एड्रेस आपणकर नेम जेकोसी भी आपण करेक्शन करिसेंती ऑनलाइन ले तार स्टेटस टी किभली भाव में चेकिंग करिवे आपण घरे बसी आपण मोबाइल किंबा लैपटॉप सहायता आपण तार स्टेटस टी निजे चेक करि परिबे। किभली भाव में चेकिंग करिवे संपूर्ण तथ्य ए वीडियो माध्यम रे जणैबू। आ चेकिंग करिवे ता मध्य डाउनलोड करि परिबे। पूर्ण तथ्य आज ए वीडियो माध्यम रे आपण मानको जणैबू। आपणकर आधार कार्ड रा अपडेट स्टेटस किभली भाव में चेकिंग करिवे आउ जदि आपण को कन्फर्म होई जाईची तेणु किभली भाव में ताको डाउनलोड करिवे संपूर्ण तथ्य आपण को ए वीडियो माध्यम रे जणैबू। आपण सिर्फ 2 मिनिट भितर आपण को आधार कार्ड रो स्टेटस चेक करंतु एवं डाउनलोड मध्य करंतु। देरी न करी आजिर वीडियो टी स्टार्टिंग करिवा। आपण सर्वप्रथम आपणकर मोबाइल किंबा लैपटॉप रे गूगल ब्राउजर टी ओपन करंतु। गूगल ब्राउजर टी ओपन कला परे सेतिरे टाइप करंतु यूआईडी टाइप कर साला परे जो आपणकर सर्च रही सर्च रे ओके करंतु। सर्च रे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज टी बर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुदियो जो सर्वप्रथम आपणकर UIDAI आपणकर government.in एइथरे आपण ओके करंतु। आपण ओके कला परे जो आपण को इंग्लिश टी रही आपण इंग्लिश रे ओके करंतु। इंग्लिश रे ओके कला परे आपणकर आउ एक नेक्स्ट पेज टी बर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने जानिथिबे जो आधार कार्ड ऑफिशियल आईडी टी बर्तमान आपण को ओपन होई जिवो। आपणकर आधार कार्ड रे ऑफिशियल आईडी टी आपणकर ओपन होई जाईची। आपणकर एमिति एक साइट टी बर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने सर्वप्रथम देखि पारुथिबे जो आपणकर आधार कार्ड रो बहुत सारा ऑप्शन आसी जिवो। आपण माने देखि पारुथिबे सर्वप्रथम अपडेट आधार तापर सेकंड रे आपण माने देखि पारुथिबे गेट आधार तापर 3 नंबर रे आपण माने देखि पारुथिबे आधार सर्विस। तो आपण सर्वप्रथम कोन करिवे आपणकर अपडेट आधार जो रही जो अपडेट आधार टी रही आपण एइथरे जो चेक आधार अपडेट स्टेटस आपण एइथरे ओके करंतु। जो आपणकर अपडेट आधार रे चेक आधार अपडेट स्टेटस आपण एइथरे ओके करंतु। एइथरे ओके कला परे आपण को एमिति एक पेज टी बर्तमान ओपन होई जिवो। आपण माने देखि पारुथिबे जदि आपणकर एलिमेंट नंबर सर्वप्रथम आपण देखि पारुथिबे एलिमेंट नंबर तापर आपनको एसआर नंबर माने जदि आपणकर ऑनलाइन ले करिसंती ताले एलिमेंट नंबर टी जदि आपणकर जे कोनसी माध्यम रे आपण करिसंती त आपणकर ए जगह रे शो होई जिवो जो आपणकर एलिमेंट नंबर टी कोउटी पाइबे। चलंतु से विषय आज कथा हवा जो आपण को एलिमेंट नंबर टी आपण को जगह रे पाई जिवे। आपण जते बेले आपण को आधार कार्ड टी अपडेट करिसंती आपणकर एमिति एक फॉर्म टी बर्तमान आपण को जो ऑनलाइन रे आपण अपडेट करिसंती ऑनलाइन ले आपण को एमिति एक फॉर्म टी आपण को मिलिथिबो। जो फॉर्म ऊपर आपण माने देखि पारुथिबे जो एलिमेंट नंबर एई जगह रे आपण माने देखि पारुथिबे एलिमेंट नंबर आपणकर ए जगह रे 14 डिजिटल एलिमेंट नंबर टी आपणकर शो होई जिवो। आपण माने देखि पारुथिबे ए जगह रे आपणको 14 डिजिटल एलिमेंट नंबर शो होई जिवो। तेणु आपणकर एलिमेंट नंबर टी जो भली भाव रे टाइप होईची आपण सेही भली भाव रे एंट्री करंतु। एलिमेंट नंबर टी टाइप कर साला परे आपणकर डेट टी मागिबो। तेणु आपण ए जगह रे आपणकर डेट टी आपण पाई जिवे। आपणकर डेट जो भली भाव रे लेखा होईची आपण सेही भली भाव रे आपणकर डेट टी एंट्री करंतु। डेट टी एंट्री कला परे
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟି ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲିପ୍ଟି ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ଟି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଲୋମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାଇମ୍, ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲୋମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡିଜିଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 14 ଡିଜିଟାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ରହିଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପେପର ଉପରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣ ଡେଟ୍ଟି ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 2/8/2025, ତେଣୁ ଆମେ 2/8/2025ରେ ଓକେ କରିଦେଲୁ। 2ରେ ଓକେ କରିଦେଲୁ, ଦେଖିପାରିବେ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ରହିଛି ସେଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସେଟ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2/8/2025 ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେପରଟି ରହିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାୱାର୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 16 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲିଟି ରହିଛି 12 ପରେ 1 2 3 ରହୁଛି, ଇଏ 16 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 16 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 12 13 14 16, ଆପଣ 16ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପେପର ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମିନିଟ୍ଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମିନିଟ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଣୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହାୱାର୍ସ ରହିବ, ମିନିଟ୍ ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାୱାର୍ସ, ମିନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପେପରରେ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଚପା, ଯେଉଁ କେଚପ୍ଟା ରହିଛି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଚପ୍ଟି ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ମୋର କେଚପ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 14ଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ଏମିତି ଏକ ଫର୍ମଟି ଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କେଚପ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ରହିଛି ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଲେଟନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଡ୍ କଲର୍ଟି ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ଟି ଆଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ୟୋର ଆଧାର ଆପଡେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିସମ୍ୟାଚ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, mismatch of detail in element update form and UID status corrected use at proof of address document, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ UID ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଡେଟ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେକିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟଟି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା
ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।